ada sebab sebenarnya semua tu dari sudut saintifik. Kenapa doktor akan sarankan untuk banyakkan sayur, banyakkan serat, banyakkan buah-buahan, kurangkan makanan berlemak. Anda sedang mendengar Musim Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Faizal Kasmani dalam Musim Podcast, satu saluran yang akan membincangkan isu-isu semasa yang kita akan kupas dari aspek akademik atau non-akademik dari perspektif ilmu nakli dan akli. Dan bersama kita masih lagi Dr. Nurul Liza, saintis daripada Fakulti Perubatan dan Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia. Dan dalam podcast siri sebelum ini, Dr. Liza cakap tentang fungsi sel badan. Dan pada hari ini kita akan masuk kepada satu topik yang saya rasa sebagai seorang yang bukan saintis, it's something that is very ditakuti dan very mysterious lah bagi kita. And it can happen to anyone. Kita bercakap pasal sel kanser. Okay? So kita nak kata macam doktor cakap sebelum ni tentang how perfect our cell and how it runs according to its own mechanism, kan doktor? Tetapi in some cases akan terjadi, kita panggil sel kanser tersebut. So kenapa doktor terjadinya sel kanser itu? Assalamualaikum, Dr. Faizal, dan terima kasih. So kita cakap pasal sel kanser ya. Dan so sebelum ni saya kata pasal kita dalam badan kita ada pelbagai jenis sel, right? Dan tetapi ada satu-satu masa tu nanti boleh berlakunya keadaan di mana fungsi sesuatu sel tersebut tu dia tak boleh berfungsi secara normal. Okay? So disebabkan sel tersebut tak dapat nak menjalankan fungsi secara normal, itu yang boleh dia boleh ke arah pembentukan kanser. Okay. So sel kanser ni kalau kita tengoklah dia punya definition. Okay. It's maksud dia adalah sel yang sebelum ini, sesuatu sel yang sebelum ini boleh menjalankan fungsi sebagaimana kita tahu sel yang normal. Okay. Telah melalui satu proses ataupun telah melalui satu proses yang kita panggil sebagai mutasi. Okay. So mutasi ni ada pelbagai jenis. Dia boleh jadi mutasi gen ataupun mutasi kromosom. Okay. Di mana telah menyebabkan sel tersebut untuk jadi tidak normal. Okay. In terms of its function, as well as boleh jadi juga in terms of dia punya appearance. So kalau kita tengok daripada from the clinical perspective ataupun from the lab perspective, bila kita tengok satu sel kanser tu bawah mikroskop ke, kan, compare dengan sel yang kita ambil daripada tubuh badan manusia yang sihat, kita akan tengok memang ada beza. Okay. Dan salah satu ciri yang kita ciri sel kanser ni yang sebenarnya menakutkan, but nanti saya kembali baliklah apa maksud menakutkan tu adalah these cancer cells are immortal, ataupun dalam erti kata lain dia tak boleh matilah. Okay, so sebab bila kita cakap pasal siri yang sebelum ni, kan, kita kata sel ada kitaran dia, kan, dan dia ada kitaran di mana dia akan hidup dan sampai satu masa dia akan dia akan mati dan juga digantikan oleh sel lain. Tapi untuk sel kanser ni dia immortal. Dia telah bypass ataupun dia boleh dia bypass that process di mana dia akan sentiasa membiak. So bila dia sentiasa membiak, sebagaimana yang kita boleh nampak, itu yang di mana kita kata pembentukan tumor. Okay? Tumor, and inilah di mana untuk sel kanser, tumor tu boleh jadi malignant yang kita panggil ataupun agresif, ataupun dia juga boleh jadi sel tumor yang benign. It's slow growing. Dia beza between malignant dan benign ni adalah malignant usually prognosis dia tak baik lah.
Okay, and then benign usually dia just dia stay je situ. Dan dia slow growing dan usually kita just monitor je lah. Bermakna salah satu cara kita macam diagnose sel kanser tu adalah melalui appearance dia jugalah. Doktor cakap pasal mutation kan, macam mutasi lah, macam sel kita ada mutate into something else lah. I mean, apa yang menyebabkan mutate tu? Is it macam benda tu memang dah mutate atau it's something that we do that makes it mutate? Okay. So macam bila saya cakap pasal mutasi tadi kan, macam mana dia boleh berlaku. So ini pun I mean it's a work in progress in the research world. Di mana yang kita tahu dia boleh jadi secara spontaneous in our body, dan at the same time juga dia boleh jadi disebabkan oleh faktor luaran. Itu yang kita panggil risiko cancer risk. Okay. So antara cancer risk kita adalah macam kalau kita merokok, because it contains so many toxin yang membahayakan badan kita. Minuman beralkohol, sinaran UV. Maksudnya dia interfere into our cell lah. Yes, the sinaran UV tu sebenarnya boleh it can damage our cell sampai ke DNA. So but it takes time for the cancer to manifest. Tapi maksud saya it takes time tu, it depends on individual. So bila kita tengok balik pula, sometimes ada orang kata kalau saya merokok ke ataupun saya kenapa saya tak dapat lagi kanser tu sekarang. Okey je. Macam okey je kan. Setiap satu individual tu berbeza-beza in terms of the manifestations of the cancer, but it's been classified as our lifestyles. Saya sebutkan tadi tu, it will increase your cancer risk. Makan, doktor? Makan, ya. Saya nak tahu. Ya, makan. Itu kiranya macam kalau bila doktor bagi tahu kan kena makan makanan yang sihat, kena ada sebab sebenarnya semua tu dari sudut saintifik. Kenapa doktor akan sarankan untuk banyakkan sayur, banyakkan serat, banyakkan buah-buahan, kurangkan makanan berlemak. Itu sebab apa yang macam saya cakap tadi tu, macam katalah sinaran UV, makanan-makanan yang sihat ni disarankan oleh doktor ni, dia mengandungi bahan yang sebenarnya boleh melawan badan kita. In term melawan tu maksud saya tu known as antioxidants, yang molekul yang known as radikal bebas ni, untuk mengurangkan risiko kita mendapat kanser lah. So macam doktor kata, maksudnya there's something that we can do. There is definitely we can. There is things that we can do to reduce our cancer risk. Okay, untuk layman macam I, apa yang I boleh buat? For example, jangan makan gula. Jangan makan gula. Jangan banyak makan gula. Jangan banyak makan gula. Jangan banyak makan makanan berlemak. Walaupun tapi dia macam ni lah, macam bila when I do my research ni kan, kadang-kadang kita macam reflect on ourselves jugalah kan. There are kajian-kajian yang menunjukkan dalam lab tu kan, you cannot kalau you letak banyak macam you treat dengan lipids, you treat dengan lemak ke, you treat dengan gula ke, kanser tu ni dalam lab je lah kanser tu boleh jadi bukan banyak, macam lagi berbahaya kan. It feeds them, yes. Tapi itu dalam lab. Tapi kita kena ingat juga at the same time, we cannot this is I think one of the misconception lah. You cannot eliminate those food groups entirely as well. Contoh macam lemak tu, actually kita perlukan lemak dalam badan kita, sebab bila kita berbalik kepada kita punya sel tu, kita tengok asas struktur sel kita ada plasma membrane. Okay, plasma membrane ni macam kita punya dinding rumah. Okay, so dinding rumah kita tu, antara asas nak membentuk dinding rumah kita tu, kita perlukan lemak. Tapi again, jangan banyak sangat pula.
So itu maksud saya tu. Dan juga ada juga macam gula tu, kenapa kita perlukan gula, even lemak pun kita perlukan mereka untuk sumber tenaga. Macam kita cakap glukos lah. So kita tak boleh bila you nak eliminate sugar entirely, it's you cannot eliminate sugar entirely, because you need the sugar for your cell also, for your cell to process, sumber tenaga kepada sel-sel kita. So imagine kalau kita, dia macam if you deprive your cells of sugar, you deprive your cells of lipids yang kita tahu dia adalah building blocks of your cells, and sugar macam kita cakap tadi, sumber tenaga untuk organel mitochondria tadi yang kita bagi tahu. If students ingat lagi Krebs cycle, then you are basically starving yourself lah. Okay doktor, kita mungkin boleh doktor ceritakan sikit tentang bidang kajian doktor, iaitu sel kanser payudara. Sebenarnya apa, what happened and how it happened lah, kalau saya nak tanya sebagai seorang yang layman. Okay, saya this was during my PhD lah. Actually masa PhD saya what I did was saya tengok beberapa sel payudara, sel kanser payudara, beberapa jenis sel kanser payudara di dalam makmal. Bukannya kepada tisu manusia. Okay, walaupun tisu sel-sel tersebut asalnya daripada manusia. Okay, so apa yang saya telah tengok adalah kita telah dapat identify lah jin yang kita rasakan bertanggungjawab dalam menjadikan sel kanser payudara tersebut lebih teruk. Okay, so apa yang kita telah buat adalah kita cuba untuk memadamkan lah, so to say, atau delete lah those that particular gene, sebab gene tersebut dia telah mutate. So mutate di sini dia jadi terlampau banyak. Terlampau banyak tu maksudnya kalau you tengok dalam bawah mikroskop tu, okay, sel kita sepatutnya setiap gene kita ni ada 2 kopi je. Okay, dua salinan. Tetapi dalam dalam breast cancer cell ni, yang untuk gene yang saya tengok ni, kalau kita boleh colorkan dia, which is what we do lah in the lab. The teknik tu fluorescent in situ hybridization tu, bila kita colorkan gene ni dan kita tengok kromosom dia lebih daripada 2. So, bayangkan at the chromosome level, at the genetic level, dia ada lebih daripada 2 salinan, dan benda tu gene akan translate jadi protein. So, bila dia jadi protein, jadi banyak lah. Sel tu akan hasilkan lagi banyak protein, dan kita dapat tahu daripada kajian-kajian lepas bahawa protein untuk this particular breast cancer ni, dia terlibat dalam cell proliferation ataupun pembiakan sel lah. So dia membiak dan membiak. Yeah. It's like a driving force for but it's only one particular gene lah. Saya just nak clarifykan yang sebenarnya bila kita tanya ataupun bila kita selidik pasal kejadian kanser kan, us cancer researcher have to bear in mind that kejadian kanser ataupun pembentukan kanser ni adalah kita panggil as multifactorial. There are so many factors to take into account too. What I did was only one particular factor, which is the cell proliferation tu. Tapi kita tak kita mengambil kira juga faktor-faktor lain yang boleh lead kepada pembentukan sel kanser tersebut. The immortality of cell cancer tu kan, so far that is the yang menakutkan tentang sel cancer. Is it berdasarkan daripada advancement of science dan research, is it still immortal? Is there no way that we can make it not immortal? What I can say is that is a very active active part of research lah. Memang bila kita
past scientists dapat jumpa yang that cancer cells are immortal, so they are trying to identify jin-jin yang mutate, yang menyebabkan those cancer cells immortal tu by focusing, by targeting them lah. Macam saya cakap tadi lah, my particular gene tu bila dia jadi lebih banyak, dia target, but kita dapat tahu, and that's one of the strategy yang digunakan lah, even dalam in terms of cancer treatment sampai sekarang. Tetapi kita sedia maklum bahawa you may heard cases yang they have undergone treatment, but then after that they have been diagnosed with cancer again. So itu yang saya kata multifactorial tu. It can, sebab dia macam ni, bila a particular the multifactorial can also be due to multiple mutations of not only just one gene. So okay, macam dalam satu-satu sel tu, macam saya kata, dia macam negara kita, satu negara. So imagine setiap sel with their own mechanism. It's like you running a country, but sel je, satu sel je. So you macam you are the prime minister, you want to make sure that everything is run correctly. And so many things can happen. So many things can happen. And then when cell cancer tu terjadi, bila kita block satu, yang dia cuba the cancer cell tu may actually find a way to mutate another pathway to ensure its survival. Itu memang dia punya aim of cancer cell tu adalah to ensure that it's all progressing to replicate. Okay, so Doctor, to conclude this, what macam kita kata tadi, macam if it is an internal factor based on your DNA, it's something that maybe you cannot do anything with it. But kalau benda tu external, apa yang doktor suggest that we should do in terms of makan banyak antioksidan ke, atau more exercise ke, or less sugar ke, so that maybe that would help you to lessen your risk? Okay, maybe I should ask that question first to you. Dr. Faizal makan apa tadi? Saya tak makan nasi hari ni lagi, mungkin sebab nak keluar TV kot. Saya minum Nescafe Ice, lepas tu saya makan mi goreng. That's karbo lah kan. Okay. Yes, the things that you mentioned pasal makan secara sihat kan, veggies, buah, even dalam kalau kita tengok pada pemakanan sunnah pun kan, kita banyakkan makan buah-buahan kan, dan juga sayur-sayuran. Yes, that's among the things to lower your risk. Dan juga exercise is actually good because it releases, yang ini memang dah kita dah, bukan saya lah, tapi previous scientists memang dah tunjuk yang exercises can also known to reduce your cancer risk as well. Tapi in saying that, bila kita kata macam spontaneous mutasi secara spontan semua tu kan, that's where the advancements of science comes in, and that's where cancer awareness is really good to actually to actually know why we have to care about the existence of cancer, why we have to care that our genes can become mutated based on our lifestyles ke, based on katalah mungkin sebelum ni saya tahu yang ni just contoh je lah, kalau keluarga saya ada a particular gene that can actually give rise to increasing my cancer risk. Okay, sebab sekarang with the advancement of science, kita boleh pergi ke klinik atau hospital untuk tahu sama ada kita ada tak jin-jin yang mutasi tu. So that comes with advancement of science. Dan tolong betulkan saya Dr. Faizal, tapi the meaning of prevention is better than cure, dalam Quran ada sebut juga kan. So dia berbalik kepada bila kita tengok diri kita kan, we know that our cells are doing so much to ensure that we are,
are doing so much for us. Bila kita tengok balik setiap sel tu dengan dia punya fungsi-fungsi dia kan. So it's like that's why we have to care. Yes. About know them. That's why we have to care for ourselves. Bila kita kata self-care kan, maybe I'm so macam saya cakap tadi, macam being so nerdy kan. Just to put into perspective kan, each of ourselves who are doing so much for us. So it's high time. It's really important for us to take care of ourselves because of what happened to our body and to our syairat. And that's just nak share je lah. Sekarang memang ada banyak kajian tentang yang kita kata microbiota, which is a bacteria dalam kita punya badan, specifically in our gut, right? Yang sebenarnya bila kajian menunjukkan what you eat can determine what kind of bacteria dalam you punya gut atau perut tu. So kalau you makan macam tadi, katalah kalau kita banyak makan makanan berlemak ke, makanan yang tak sihat lah, junk food semua tu kan, it will lead to rise of bacteria yang tak sihat. And can prone to you getting sick lah. Tapi kalau kita jaga badan kita dengan makanan-makanan yang sihat, so kita punya bakteria dalam perut pun akan adanya bakteria-bakteria yang sihat. Yes, and our cell can function like normal lah. Yes, and that's been proven scientifically lah. Thank you very much, Doktor. So kita telah belajar tentang sel kanser, and we've learned so much about cell from Dr. Nuruliza. Thank you very much, Doktor. So itu saja untuk sesi podcast kali ini. So untuk next session kita akan talk about mungkin satu topik yang semua orang nak tahu, iaitu berkaitan dengan sel penuaan. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengar Usim Podcast.